भाउजों को मु केमिति पेलिली से विषय चलतु शुणिबे। मु तो नुआ चैनल करिछि, जो माने एमती पेला पेली वीडियो शुणिबा को चाहूछ चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर। मोर एमती भल भल वीडियो करने को इच्छा हम। आम घर हूँ कटक। आम घर पाखे गोटे नंगा माल भाउज रोते, देखला माने मोर खाली करने को इच्छा हुए। केमिति करिवे सब बेले भाबुए। भाउज टिके देखीदेला माने मत हसी दियंती। मु केमिति हसर फायदा उठेबा को सब बेले चेष्टा करता। केमिति भाउजों को दिने करी से विषय भाबुए सब बेले। भाउज एमती आसती आम घर को बुलवा को मत देखला माने हसी दियंती। गोरा गांडी पूरा बाही गांडी पूरा चारचक फांडी। भाउजों को दूध जो भली टेंगे की रही था देखला माने खाली चिपीवा को इच्छा हुए। ओठटा पूरा गोलाप पाखुड़ा पड़ी ओठरा कामुड़ी दवा को मोर भारी इच्छा हुए। केमिति भाउजों को करी से कथा मु सब बेले भाबुए। स्वप्न मु थरे भाउजों को पूरा निर्धूम पेलिली भारी भल लगिला। पेली सारा पर मोर निद भांगीगला। तापर मु भाबुए भाउजों को केमिति डायरेक्ट सत सतिका पेलिबी। भाउजों को पेलिबी बोली बहुत दिन भाविला पर गोटे दिन भाई न थांदे घरे। मु भाउजों घर को जाए। भाउज सेती बेले गाधेकी रूम को आसुता। भाउज रूम रे जेतबेले लुगा बदालु थांती सेतबेले से लुगा मन को खसी पड़िला टिके। भाउज भितर छाया कि ब्लाउज पिंधि नथिले, चढ़ी भी पिंधि नथिले। भाउजों बियारे पूरा गोरा देहरे बियारे पूरा मिची मिची कालिया बाल पूरा बियाटा को घोड़े रखी थाए। से घोड़ा बियारे मु केमिति गेहिबी पूरा देखु देखु मो बांड पूरा ठिया हो गला। भाउजों को दूध भी ठिया है पूरा रही थाए। मु भाउजों को लंगड़ा देह को जेतबेले देखि देछि मो बांड मो कंट्रोल रे रहला नहीं। भाउजों को मु करिबी बोली पूरा भारी इच्छा हो गला। मु धीरे धीरे चली जाई भाउजों को पछपट दूध को हाथ बड़े पूरा चिपीवा को लगिली दालु दालु करी। भाउज फटकिना भूली जाई कहले तमे ये कौन करुछ? मु कहली नहीं भाउज मु आसुथी तुमको देखी थी मु संभाली पारिलिनी। ये सब भल नुह भाउज कहले। मु कहली नहीं भाउज तुमको देखला दिन ठार मोर भारी करने को इच्छा है। मुझे 2-3 थर देखिलानी भाई तुमको कर भाई मोर 2 मिनिट रे बाहरी जाउछि बांडर पूरा रस। तुम सब बेले छाटी पिटी हो भाई ऊपर बिगुड़ुच। भाई आज जाए तुमको कौ दिन करके शांति कर पारि नांती। तुमर भी इच्छा होथिबो। आज भाई नथिले तो तुम लंगड़ा देह को देखीदेला पर मो बांड पूरा उठीगला। से मु आसी तुमको धरीदेली। तापर भाउज कहते ना ये सब भल नुह तुम एमती किसी करनी जमती भल लगे। भाउज एमती कहता मुझे आ कि न शुणी भाउजों को दूध को पूरा चिपिली पूरा दालु दालु कर चिपिली। भाउज मुआ होती छाड़ी दिए मत एमती करनी सब भल नुह एमती कहता। मु भाउजों को दूध को चिपी बेक पाखे मो मुह को सलैवा को लगिली। भाउज धीरे धीरे हिट रे आसीगले। तापर भाउज मो ओठ को कामुड़ी धरले पूरा किस करने को लगिले। भाउज 5-10 मिनिट खंडे मो ओठ को किस करिसेंती
ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ଓଠକୁ ବି କିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାଉଜଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଦୁଲ ଦୁଲ କରି ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାଉଜଙ୍କୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଇ ବେଡ୍ ଉପରେ ପକେଇଦେଲି। ଭାଉଜ ପୁରା ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ହିଟ୍ରେ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାଉଜଙ୍କର ବି ମୁଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭାଉଜଙ୍କ ଦୁଧକୁ ମୁଁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବାର ଚିପିଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ବାଦେ ଭାଉଜଙ୍କ ଦୁଧକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ଖାଉଥାଏ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁଧରୁ କଣ ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଇଯିବ, ଆର ଦୁଧଟାକୁ ଟିକେ ଖାଅ। ମୁଁ ତାପରେ ଏମିତି ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଖାଉଥାଏ ଦୁଧ ଚିପୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଭାଉଜ ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମୁଠେଇ କହିଲେ, ଦିଅ ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ଖାଇବି। ଭାଉଜ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇ ପୁରା ସୁଶାଡ଼ି ପରିରେ ଲାଗିଲେ। ଚୁଚୁମି ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ଖାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ଖାଇଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ଦିହରେ ଟିକେ ହାତ ସଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାଉଜଙ୍କ ଦିହ ପୁରା ଲାଳ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଭାଉଜ ମତେ କହିଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ତମେ ଖାଉନ, ମୁଁ ତମର ଖାଉଛି, ତମେ ମୋର ଦିହକୁ ଟିକେ ଚାଟ। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ଦିହକୁ ପୁରା ଜିଭ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିହ ଭିତରେ ଭାଉଜଙ୍କର ପୁରା ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାଉଜ ପୁରା ଓ ଆ ଚିଲଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତଥାପି ପୁରା ଚାଟି ଚାଲିଥାଏ। ଭାଉଜଙ୍କ ଦିହରୁ ପୁରା ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଭାଉଜ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବିନି, ତମ ଏ ରଡ୍ ପରି ହୋଇଥିବା ଭାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ତାପରେ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ନ ଭାବି ଭାଉଜଙ୍କ ଦିହରେ ବସ୍ କିନା ଭାଣ୍ଡକୁ ମାଡ଼ିଦେଲି। ଭାଉଜ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ଦିହରେ ପୁରା କଚ କଚ କରି ଭାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଭାଉଜଙ୍କୁ କାଟୁଥାଏ। ଭାଉଜ ଏମିତି ହଉଥାନ୍ତି, କହୁଥାନ୍ତି ଆହୁରି ଜୋରେ କର, ଆହୁରି ଜୋରେ କର। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ଦିହରେ ପୁରା ଭାଣ୍ଡକୁ କଚ କଚ କରି ଗେଇ ଚାଲିଲି। ଭାଉଜଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ, ମୁଁ ଗେଇ ଚାଲିଥାଏ, ମତେ ବି ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ଭାଉଜ ପୁରା ହିଟ୍ରେ ଆସିଗଲା ପରେ ମତେ କହିଲେ, ତମେ ଟିକେ ଶୁଅ, ମୁଁ ତମ ଭାଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁଞ୍ଚି ଖେଳିବି। ମୁଁ ତାପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଭାଉଜ ମୋ ଭାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଦିହକୁ ମାଡ଼ି ଦେଇ ପୁରା ଉପରେ ପୁଞ୍ଚି ଖେଳିଲା ପରେ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଲେ। ମତେ ବି ଟିକେ ଟିକେ କାଟୁଥାଏ। ଭାଉଜ ପୁରା ଜୋରେ ବାଡ଼େଇ ଗେଇ ଚାଲିଲେ ମତେ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପୁରା ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଟେକି ତାଙ୍କ ଦିହକୁ ଟିକେ ଚାଟିଦେଲି। ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଦିହ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦିହରେ ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ପୁରେଇ ପୁରା କଚ କଚ କରି ଗେଇ ଚାଲିଲି। ଭାଉଜ ଚିଲଉଥାନ୍ତି, କହୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଜୋରେ କର। ମୁଁ ତାପରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପୁରା କରି ଚାଲିଲି। ମୋର ସେମିତି ପେଲା ଖାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଦିହରୁ ପୁରା ରସ ବାହାରିବା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଭାଉଜ କହିଲେ, ମୋର ବାହାରି ଯିବ, ତମର ବାହାରିଲାଣି? ମୁଁ କହିଲି, ନା ଭାଉଜ ମୋର ବାହାରିନି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ତମ ଭାଇଙ୍କର ଏତେବେଳକୁ 4 ଥର ବାହାରି ସାରନ୍ତାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସେମିତି ଦୂର କରି ଗେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଭାଉଜଙ୍କ ଦିହରୁ ରସ ସବୁ ବାହାରିଗଲା। ଭାଉଜ କହିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତମଠାରୁ ଗିହା ଖାଇଲି ଯେ ମୋ ବିଆକୁ ପୁରା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ତମ ଭାଇ ଏଭଳିଆ କେବେ ବି ଗେହି ନାହାନ୍ତି। ତମ ଭାଣ୍ଡର ମଜା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କହିଲେ। ତାପରେ ଭାଇ ନଥିଲା ବେଳେ ଭାଉଜ ଏମିତି ମତେ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଆରେ ପୁରା କଚ କଚ କରି ଗିଏ। ଏମିତିଆ ଘିଁ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଦେଖିଲେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କଲେ ଆମର ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେବ।